বাপে মোর বিখা দেলাই কাসাইন দিকি পারে গো ওরে হামর বিহাক পরে বাপ মোর দুইটি বহিনী খারে গো बेटी बहिनी कहे जाए जे हे बाप हे माई मोके तो बिहा दिले मैंने केखन जे प्रण प्रथा तो हो जगराग बोर लेला हवो काना हवो खरसा हवो कर कुदरा हवो 4-5 लाख टाका এখন কোনানিটাই লাগে হেন গো আর আগু রহে সাইকেল এখন লাগে মোটর সাইকেল ওহো কোথায় জ্বালা তাই কহে মোকে इतना জমি জায়গা বন্ধক রাখিলে কোন বিহা সাথে দেহিস हमर পরোজ আর 2-3টি বহিন হা তাকর জন্য তুই ওরাকে কিনা হবে বিদায় করছিস সেটাই আক্ষেপ করে করি মাই বাপকে কহে কিনা কহে বাপে মোর বিখা দেলাই কাসাইন দিকি পারে গো ও যে হামর বিহাক পরে বাপ মোর দুইটি বহিনী খারে গো হামর বিহাক পরে বাপ মোর দুইটি বহিনী খারে গো बापे मोर बिहा देलाई दामोदर पारे गो बापे मोर बिहा देलाई कासाइन दिकी पारे गो हमर बिहाक परे बाप मोर दुइटी बहिन खारे गो हमर बिहाक परे बाप मोर दुइटी बहिनी खारे गो बेटी बहिनी कहे जाए रे बिठाना जन्म देले तो देले बेटी जन्म देले जेकी आज है एक घर में 10 घर होके चल गए एते के बछर साधी नोता कोते कोते के नेता गो एते के बछर साधी नोता कोते कोते के नेता गो एते के बछर साधी नोता कोते कोते के नेता गो ताও না উঠলে বাপর সমাজে পণ টাকা গো তাও না উঠলে বাপ
আসিস না মাই মোর ছামড়ায় বসিকে গো মনে কে সুখে যাম বাপ মোর নিজে কে শ্বশুর ঘর গো মনে কে সুখে যাম মাই মোর নিজে কে শ্বশুর ঘর গো সবাই সামাজিক ইয়া করার মান উপর কথা শ্বশুর ঘর গো